kunu anka fo beita forando ka fo ko Général Brima Condé mais ye administration kuna bignolon aka lettre le ke kala wa Dr Ousmane Kabama ka fo ko la Guinée gouvernement ko o ma parti PADES ko ma wala kolon ka te sariya kono donc ambra alabra dia ambra Dr Ousmane Kabama soron bignolon adina amiria ira ka ben lettre ko ni ma men na wana ma ka fo kala parti la kolon te sariya bolo la Guinée territoire ka Dr Isoma ben som sarenke la bikman bradianye anye bado men kan hakilima bado le bi bekalon 2010 là parti plus lettre anbolo parti plus wa anko le bla ferrero 14 là de ça encore que di nyesro 18% ne travalo en beka kele fe ne le rora beko arc-en-ciel là-dedans, en ko alliance arc-en-ciel. Au lieu que ala kan deme, kambo 18% no, kana 52% no, encore que ka fankasro, en besa wadolo. Sans fla ou ko, akuma foda, quand non tan naja, bon mol brasse parti chamaya c'est là. Bon anya na partir bekenyon kan, anye RPG arc-en-ciel là-dedans. Parti bi sabani 5 la nyonka ne ka parti plus takabla ferero kamasro mun fe arabaden kan ki badema ma deme ala barala ne la parti plus a tununya leni anka bella nyonka ka RPG arc-en-ciel là-dedans entoura rolo ala kanso anka loro dul seront député la sido an sera fana ka encore que mademe ay mandat flana soro donc am be sora fana ro am la réunion na yorojman ne le ko ko dunya badia ay tay blaro nko anyan jija amra kuranko do la dan ko jija manal fe anye kuranko do la dan ambra gbe kan jamana ni fore fana do janna kuma jule fulawdi kabo fora tabra bla bina antoro do ambe kanyon ben londo RPG arc-en-ciel siège là kuma men fora nta fait casser odo mais kuma chama ne fora man kalma amakune Ousmane Kaba fait ne konko Kabako le doni donc ne wanyale ni ka lettre sebama amo sabale ka lettre sebe ne le ka lettre sebe kwa député savaneme mbola siri ofana ka buluno blaro wara kro jawara fanatre o ka buluno blaro an ka sebe ole lawa ko mansake na men fula an ma beuma ante sansona an besini kan suya da tosinya doka kamasro mo wolle ki bolo la nyonkan ko fa ale bake mansadi kabin ko follow me mra kelete bon a ko follow kera mundi ngbena RPG arc-en-ciel lo al kan gwente le dando koro mo dando le kilade ama fo na militant signé al sibu yama soraro al kilade le te kamri le gben njere mama yinka madama loro men tremblo assemblée nationale là awara kangwen fana amadama ne lettre ana assemblée nationale député di tobu jamana do Bruxelles Afrique ACP al kambo fana la ne konko samina watana donc waran simboloma kana barake école la Kofi Annan dunya be fana o nyaila kum men bebrate mewro mais ni 4 sur ifaso fait ko juto diu ba ala nanda na ole kama ala rele fna ko faso kani fna ko limanado ledi donc ne makuma sankele mrate me ko anna flawre non kanye particular là dedans bon parti siama narane ko parti mentre ko RDI nkanson ol ka fo konye kala président nkanson flana ambenda ko ka parti toy mayelema ka bo reyala ka ke PADES di ba ole la main sonoma molma ole tout ma mol kono au fondement voilà au fondement an na droit lodi parti ba OK ye lettre le sebela ministère de la décentralisation ma
administration du territoire k'a fɔ amra yɛlɛmani kɛ amra yɛlɛmani kɛ an ka wele ma ko information ka ala lɔnniya a bɛɛ lo di loi ko le fɔ sariya na wele fɔla sariya n'o le fɔla a dun k'o kɛ an k'o kɛ ale le ko à la lettre flore ko non k'an ma sɔn ma général Burema Condé a n'a la ministère an ma sɔn ma bon i ma kɛ joona est-ce que waati le fɔ ni sariya bolo wa sariya k'a fɔ le ko karo 2 mais sariya m'a fɔ ko ni tɛmɛna karo 2 o kan o kɔrɔ tɛ k'ale di b'a dɔn o ma fɔ sariya dɔn mais an k'an sɔn ma comme i ko ten an b'a kɛ kokura an ka congrès kɛ kokura ka changement fana kɛ kɔ ka lawa ma kunɲɔ 2 pe kɔrɔ donc i b'o kɛ mɔli k'i la dɛ ale yɛrɛ la baara yɔrɔ albert ko non an tɛ s'an bana o kɔ an tun ko len k'a ma kɛ joona comme a b'a kɛ tun a b'a lettre kɛ 2 di a b'a congrès kɛ 2 di décision b'a ta kokura a b'a lettre o lawan ma ko problème si t'a ma o kɔ o yira la bara mo ñol be bulu a bara ñol be ko ñafanye mais mo dandolu yi ul ko no kalma bama kalu daram na kunya gbadel solo lettre flana sebe kunal buloni ka ko siama mlawro or saria koli ko ni administration ka lettre lawima ka fo ko nine ni sera ko nyanabo droit administration bolo ko ka lettre bre la wima ka ko bre blaro ama même fois la lettre folo jebilo to bul ka on le ma ko abus de pouvoir o ko moni ko fankada brada natemi loi donc ko ya ana constitution ko la jineka ni le te kasula mo le di ite mo bredi mo nyenema lidi irisi ki la partie là dedans mais an na la dana ɲaamɛ ma o ma sɔrɔ ne mun fɛ bon kabi fɔlɔ mansal bisi al t'a fɛ parti kura ye ladan bɛɛ tɛmɛna ɲɛ kelen ne ma i di parti dɔ ta ni olu mɔlu bɛnna al di kɛ ɲɛmɔ de an y'a parti fɛn fɛn na a bɛɛ kɛra o ɲaale k'a daminɛ ale RPG ma Conté tele ro mo men wara RPC là-dedans qu'a signé professeur Alpha Condé tuntoro a banko le ladana al ka lettre la wa ka fo amra ben ko mo men surtout na parti kuna ko le professeur Alpha Condé namu UFR fana o kra nyere nyanale président Sidia Touré a tunte UFR do parti gbere le tanin an kana de an be ka lettre sebe ko bi amra son Sidia ke an kundi en cas administration informée au fana krateni namu anye UFDG même fana lani au fana la dana le nyaklim pelema ba mamadou lettre UFDG kuna hakli ala ani bawrilu o le kila de ka lettre sebe administration ma camera son ko selu dale yeke ananya modi ati en fana la kala o nyakle ne ma donc parti fin ya ben nyakle aywa docteur mais nyadona men kenan nasine sa ah o kan kan beso hakilla boy ba kan bramo kelela yam bramo le blala la ni pades do masilas do ambulu malato muma 2020 andwa tolko hakil le dunya di lo mena afora kanye anna parti ambe diado koka ankro ke mademe mo siama ye wol ki ban mo men ki ban ou le président la bi anna la partie namu ambramo susu tado am fana do la dan anam bloqué mena d'accord aywa ma connaît la ministère TC ka foko an TC ka partie kala yine amra men ka foko bon sarialo ibra sinaboli ke kawayi lettre se koroima tunyalu roba nga yeke ngora ye lettre folo kani ngora obe ko fena ka flana na dan ko adama an kumara nka dia kala ina men fola ambra son ambro basi donc adama an ka foli ni fen beke ama kangbre fo do ni mbrane ne ro yo yala esi ya fola te ay nyana te afi kele le tiro ni ka Ousmane Kaba ka fere beke ka a fanka la basi ka la doya
ka aye miri men yala biba ni pades bra créer ibra sina boli men ke be kan jamana kan ani aye nyoye men kan wati men naté ko ka parti politique fera tan woro jate wal matan nani alo la de kan te ko ka alliance politique de la danfo i wanya le mana ke sababu dini ka gouvernement na silanwa aye bosila bedi kaylo yikelela wa o beado koni malala ni Ousmane Kaba ko kelinkada mun ko yewo ba e ba la jine signa ma fenen bi ima do micro la ila e ko la jine fankelen be parti chama na albeblo parti oluma de men kambi parti fefe ma de men kambi ele nya ambra mota nyuma yana ambra mota kelen petado ni mento ne anya haklisile anu wato ko mema mansake me ambulo bi wala kote o ba obra take ala la dien ko anye sini ne makadana sini o makadan to bi anyo le kelela comme anye jamana men kono afon ne ko administration il manquant qui don politique do ale yo balontana fla nko le nya fo sise équipe fla nyona comme ambramo balontan malnye Real ni Barça nyona ni arbitre ka Messi tacle do arbitre ya fait ka Real ma deme arbitre la do Real avec la obra do Real d'oro a OTC bena administration kan ka toteni en manquant ka partie de la faça katemdoka alu temali donc sariya na wole fula allo di ka ko kundo butu saidi mune fo ila militaire nya bi be kan jamana kan men tolo ila bignolo ka benin konya mabani a kibaruya amadia lu nya fefe mo seman kaira anna antenne ko ndi men fo anna mo benye be kan jamana kamba futaba fureroba ko di jamana royamba bay haklisi anni sariya le tamala ni administration du territoire ko ka alete atesakela mo borel fran o kuna cour suprême ye cour constitutionnelle ye institution nationale des droits de l'homme ye sariya bonu ye meni administration kuna arabaden kan ko sariya sla le fe muna kele kana baro kele ma jamana kono anu menu nyefe an kan ne kamol julala c'est andan wadia soro bedi se kuma lay faso la kodo kama soro mun fe la jine nyagbato jamana le di bi me hamiana andi silal soro nyaj mankan anden di se bara soro na nyaj mankan be sini ki blo lay 5 ans silate en croante fe an kan ko le nyanyini an non te so nyanyini na ni kele do na jamana kono donc anyan jija bade mal kane ki blo do nyomblo ne re ka fayna go monsieur le ministre annile ambe mokle ambe kele kele la anyam blo do nyomblo ay la jine la wanyefe ne lo ro kele on lero aywa ntumra nyina dinkran ko sise ay bem koro RPG ro ay ka Mamadi Jawara anka men ka fakolu ko bra ko sey savane were magben munna Ousmane Kaba même fana no tekelini yala ko me ko ni bignolo General Bruma Konde ila miriaro ana a kelen nin ko kan haketo adidian president nyaba walma ile nyina president ne buwa lola ni ndibiro kelela bon ko siama mbrate mi me sebe ko meni fonin ka wiya la professeur Alpha Konde la malala na yendo Ali Bruma Konde meni modulle ulle papier ma sebe la ka dabulu ale fana ma hankilisi ko sebe kama fana bon na tun ka papier ni ma fana nyama adaye ko papier ni te serious la kan moment na papier ni sebe la amala baranya lo ne kala ba ken ministre fradi men bu Ousmane Kaba ko fe kadri le kayira la dial fanyo ba men ye tonyini na men ye place ni na al talla ton al la place selon falba Ousmane Kaba kele mais Ousmane Kaba kele tade anya namri bon nan kala ne nyameni
be hakli di reso comme bera kula fula nyame makuma wato e d'accord bo kankan kalu abra docteur Ousmane Kaba le lamen wodi andina kuma daluma 15h wati invité chairman fana ul fana andul bisibla sisani Allah taala kadiyan kala kuma bera nya fe kamel lakan ali mo masika an na papier solo ba sariya jamana le la inedi ni doma me dodame dia boyale ka fo ni nti dumanya dumantinya dia boyale ba sariya me sine jamana kono foko le la tele donc mo kana sika mo kana hami mo kana silamfana d'accord an na soro anye wa ka wa romain ni ala sona ala di la ina kal bedeme Docteur Ousmane Kaba, président du parti PADES, Oule Kumakan Odi Kalase à la militant Bella Denema, Yuman Kafoli Namenka, Anye Beita Fole Kanbutu, Andi Deba Oyelema, Ka Anyasi de Brela.